bago stock mo ha. Sir Yan, Harry. stable na 3,000 Ito na po yung watts. bagong stock niya. Ayan ha, bagong-bago yan. Walang yupit. Ayan, sir ha. Ito yung serial niya, sir ha. Ayan. Tapos ito po yung kanyang seal. Ayan. Ayan, sir ha. Testing na natin ha. On po natin, yan. Tapos pindutin po natin yung kanyang quick start para gumana po yung kanyang voltmeter. Ayan, sir ha. Gumana po yung voltmeter niya. Ayan. Okay. Magkano to? Tester natin, sir ha. Tester ko ha. Tester natin ha. Ayan, sir. Ayan. 110 po yan. Yan, 110. Ayan, sir ha. 110 po yan. Yan. Naka-tester po siya. Ako sa video eh. Tapos po ito. Ayan, sir. 220. Yan. 220. Ayan. Yan yung tester, sir ha. Ayan po, 220. Okay. Tester natin yung kabila. Ayan, sir. Another 220. Ayan. Try mo ano. Ayan, sir, ha. Ayan. Okay. Ito po yung last na 220. Ayan. Ayan, sir, ha. Gumagana po lahat yan, sir, ha. Ayan. Tinasir ko siya. Okay. Ayan, sir. Gagawa ka na ako. Patayin natin, sir, ha. Okay na. Na-testing ko na, ha. Okay. Thank you. Ayan. Okay.